आज दार्जिलिंग आम डे 3 आउ प्राय 2टा जगह आम कभर हो बाकी बहुत गुड पॉइंट आम रही जाइए आज ही सब कभर करा पड़ो कहीं काली आमको रिटर्न कर नेपाल बॉर्डर देकी तो देखे ड्राइवर आज आमको कड़े कड़े बुले नौ पहुँचते पहुँचते टाइम लग जाता है। हाँ ट्रैफिक की वजह से। फर्स्ट आमे से पहुंच गए थे बतासिया लूप पे। बड़े बतासिया लूप ऊपर को जीवा पाए टिकेट काउंटर बतासिया लूप बतासिया लूप ये है टॉय ट्रेन रो ट्रैक। ये ले व्यू पूरा बतासिया लूप रो मस्त व्यू अच्छी चलो कैसे दिया सो? एक्चुअली बतासिया लूप गोटे वार मेमोरियल जोटा गोरखा सैन्य मान उद्देश्य करा हेछि। बहुत सारे फ्लावर्स भी अच्छी बहुत सुंदर देखा लगता दिन तो सीधा चलो भाई। पूरा पछे पूरा व्यू देखिए ओने और क्या घूमेंगे? ये बहुत बड़े बड़े विंटर क्लॉथेस सब मिलची बहुत कम प्राइस रे भी एते भी ऊपर प्राइस No, 450 only. चेन्स Only 450. 50 रुपीस ये फ्लावर मैं भी थक जाऊंगी चिल्लाते चिल्लाते आप भी थक 100 काय रुपीस इसीलिए बोला। नहीं इसके लिए तो मैंने भी बोला मैंने कुछ लाभ नहीं रख के दिया है 500 तापर आमे ब्रेकफास्ट करया पे आस्थिलु ब्लू पाइन रेस्टोरेंट जोटे बतासिया लूप रो फ्रंट रे ही थिला। Gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody weaves through the breeze, creating a soothing आप लोग कल आए sound of distant gulls and the rolling tide add layers to the tranquil sense tape of this coastal escape.
डाली मोनेस्ट्री। Restraints themselves like footprints. এইটা হলো ডালি মনেস্ট্রি উপরু তলর ভিউটা ଦେଖିପାରୁଥିବେ। এটা হলো ডালি মনেস্ট্রির ফুল ভিউটা। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। Soft strums of the warm acoustic guitar, then with the gentle sound of the waves. ତାପରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ପଦ୍ମଜା ନାଇଡୁ ହିମାଲୟାନ ଜୁଲୋଜିକାଲ ପାର୍କ। ଇଏ ହେଲା ଏଇ ଜୁର ଫେମସ୍ ରେଡ୍ ପାଣ୍ଡା। ଆଉ ଇଏ କେବଳ ଇଣ୍ଡିଆର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ହିଁ କେବଳ ଦେଖାଯାଏ। ପୃଥିବୀରେ ଦି ପ୍ରକାର ପାଣ୍ଡା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜିଆଣ୍ଟ ପାଣ୍ଡା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରେଡ୍ ପାଣ୍ଡା। ଜିଆଣ୍ଟ ପାଣ୍ଡା ହେଲା ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲରର। ଆପଣ କୁମ୍ଫୁ ପାଣ୍ଡାରେ ଦେଖିଥିବେ, ବୁ ଯିଏ ସିଏ ହେଲା ଜିଆଣ୍ଟ ପାଣ୍ଡା ଆଉ ମାଷ୍ଟର ସିମ୍ଫୁ ଯିଏ ସିଏ ହେଲେ ଏଇ ରେଡ୍ ପାଣ୍ଡା। ଇଏ ହେଲା ଏଠାକାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଶାଲ ଆନିମଲ୍ ସାଇବେରିଆନ ଟାଇଗର। ଇଏ ଦେଖାଯାଉଛି ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ନୁହେଁ। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ସେଇ ଜୁରେ ଥିବା ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଆନିମଲ୍। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଟେଞ୍ଜିଂ ରକ୍, ଯେଉଁଠିକି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତ। दीदी ये कितना है? ये कितना है? ये कितना? 150। हाँ देखियो ଏବେ ଟେଞ୍ଜିଂ ରକ୍। ହଁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଇଏ ମିଳୁଛି ନା। ଇଏ ହେଲା ଟେଞ୍ଜିଂ ରକ୍। ଏଠି ପିଲାମାନେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପକେଟ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇ ଦେଉଛି। ଚପଷ୍ଟିକ୍ସରେ ଖାଇବୁ କି ମୋମୋ? ତାପରେ ଆମେ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଟି ଗାର୍ଡେନକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। Soft
drums of the warm acoustic guitar. एक्चुअली ए टी गार्डन टा केवल टूरिस्ट मानक ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। Sound of the waves crashing against the shore. Serene ये चहा गछ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଲୋକାଲ ଟ୍ରାଡିସନାଲ କଷ୍ଟ୍ୟୁମରେ ଫଟୋ ବି ଉଠାଉଛନ୍ତି। creating a soothing rhythm that mirrors ये ହେଲା ଦାର୍ଜିଲିଂର ଆଉ ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟ ଜୋସେଫ୍ସ କଲେଜ। ୟାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡେ ମୁଭିରେ ବି ଦେଖିଥିବେ। ୟାରିଆ, ମେହୁନା ଏସବୁ ମୁଭି ଏଇଠି ସୁଟ୍ ହେଇଥିଲା। sound of distant ghosts and the rolling tide add layers to the tranquil sense tape of this coastal escape. ଏହିପରି ଭାବରେ ଡେ 3 ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଦାର୍ଜିଲିଂରେ। ଓକେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।